जय गुरु जय श्री राधे नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर नवचंद्रंकर आज आम पवित्र भाववाणी विषय को पुणी थे जा से जो विषय थिला माँ से माँ सब्जेक्ट जीवा भीतर को जीवा पूर्व सर्वप्रथम से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी जगत जननी माँ चिन्मयी माँ से मार विभिन्न स्वरूप को आम ध्यान करी से ठाकुरंकर चरण कमल को ध्यान करी आम ये जो भाववाणी भीतर को प्रवेश करवा कहीं गुरुंकर जे पर्यंत कृपा हुए नहीं से पर्यंत कहीं केबे किछि कहिबार भी सामर्थ्यता आसे नहीं। सर्वप्रथम गुरुंकर आशीर्वाद निहाती आवश्यक। गोटे ठाकुर विषय अन्य कथा किसी कहब आज मु खाइली पीली बसिली शोइली उठिली या करथिली से करथिली कहि जीव कहीं सेटा आम अनुभव करें किंतु ठाकुर विषय कहवा ठाकुरंकर कृपा नहले हबनी आम जिते अनुभव कले भी किसी लाभ नहीं कही हबनी जेपर्यंत सी कृपा न करी से पर्यंत जड़े कहबार बाक शक्ति पाई पारे नहीं। तेणु आज से माँ कृपा बल से कथा भीतर को आम जा माँ कथा सर्वप्रथम देखा गले तो हमें माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आज त्वमेव माता से जो परम ब्रह्म परम पिता सी सर्वप्रथम होउछन्ति आम समस्तंकर माँ ए विश्व ब्रह्मांडर माँ केमिति ठाकुरंकर भाववाणी विषयटी बहीटी को मुझे भी रखी आपण मानक भी देखई दउछि। संतानर आकुल क्रंदन रे तोर हृदय कांदी उठिथिला तेणु तू मते डाकिचु सेथिपाई तो मु आसीछि माँ आस आस माँ नाची नाची भीम भैरव बेशरे नाची आस माँ शुंभनी शुभबद्धरे नाची आस माँ पुणी आस माँ चंडी भीम बेशरे नाची नाची तोते आग्रह करी पकाई छंती ने माँ तू ही नहेले आउ केही नुहंतु पुणी एई रक्त बीज को ध्वंस करी पकाई दे प्राच्य पाश्चात्य सब गोटाए करी पकाई दे जा जा नाची नाची चली जा भीषण समर क्षेत्र पुणी से शुंभनी शुभबद्धर पाई जा खूब असंभाल हो उठी भाई भाई मध्य युद्ध देख माँ भाई भाई मध्य युद्ध देख माँ होई न मेंटाइले कौन मेंटी पारे माँ सरु चापुड़ा न देले कौन कोल करि पारे जा 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 माँ। अच्छा गोटे कथा लिखिं माँ को स्त्री को खूब भक्ति करिबो कहीं ना माँ हेउछंती गोटे रहिले आमर चिन्मयी माँ जे कि होउछंती आउ जने होउछंती जगतर माता गोटे चिन्मयी माँ गोटे शाश्वत माँ विश्व ब्रह्मांडर माँ आउ जने होउछंती जगतर माँ। राधे राधे। तो भल पाइबा भक्ति प्राय ही समान प्रकार भेद जो माने आमर जो गौड़िया वैष्णव रही सी समस्ते होचंती नारद मुनिंकर भक्ति धारा रे अनुप्राणित होकर गुरु परंपरा क्रम रे वैष्णव जो धर्म सनातन धर्म यही सब नारद मुनिंकर भक्ति भाव रे आसीचंती से ठाकुर भी एठी ठाकुर कहते ना पूर्ववर्ती अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव तेणु पूर्ववर्ती अधिकार नहले परवर्ती केबे आविर्भाव हेनी बापा नथिबो तार छुआ कोड आसीबो आसीबो कि माँ नथिबो छुआ कोड आसीबो बापा माँ नांती छुआ कोड आसिला यही सब जिनस तेणु ठाकुर एठी कहले देख नारदंक भक्ति गोपी मानकर भल पाइबा एथिरे जहा सेथिरे ही सेहा तेणु ठाकुर एठी स्पष्ट भाव में कहीदेले
कि नारद भक्ति आउ गोपी मानकर भल पाइबा। नारद भक्ति सूत्र आपण जो मान सब पढ़ी से जानी ठाकुर केबे हेले कोनोसी भावरे एई जो सब गीता पढ़ा निजे ठाकुर दीक्षा नहीं थी ये आम घर पाखे जड़े कहले कि केते जन गुरु भाई मैंने कही दियंती तमे ठाकुरंकर तो पूजा अर्चना करूछ पुणी अन्य देवादेवी मानकर कहीं फोटो चित्र रखिछ घरे। कहले भाई तमे तांको कौन कहल ना मु कहली मो इच्छा है मुझे जार रखी तमे कह किए ठाकुर तो कौ दिन क्या कौन कही ना जे कि मत गुरु ग्रहण कर सारा पर तुम अन्य मानकर देवादेवी मान फोटो रखो नहीं मना करना कौन भाव लेखा ही नहीं तेणु तमें मैंने निजे निजे कहीं नीति नियम कर सी कहले कहले मो ठाकुर छड़ा ये जो परवर्ती सब आसिक सब जो मन इच्छा कही दौरान मुझे कथा ग्रहण करनी मु केवल से ठाकुर सत्यानुसरण से तारी भितर जहाँ से कहली कहीं से केवल कौन सत्संग जाती नहीं कहते नहीं कि नहीं से भी कहते कहले जोर जबरदस्ती दीक्षा देते हेनी मो इच्छा है ना मु नेबी ठाकुर कथा मु जाए दीक्षा नेबी तापर मो मन भर आसला मोर से इष्टवृत्ति भी चली कौन सी परिस्थिति भी इष्टवृत्ति बंद हुए कहीं से हूँ इष्टवृत्ति हूँ विश्वास आ भरोसा जब ना कहीं गोपी भाव हूँ गोटे भल पाइबा भरोसा विश्वास आउ नारदंकर भक्ति सूत्र होचंती माने उत्साही निशाई मंत्र साधन चलाए फेराई जाओ यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब ठाकुरंकर जेतेक लीला करिसंती ए जो इह धाम रे बा स्वर्गपुर रे मर्त्यपुर रे जेकोसी जगह ठाकुरंकर लीला है सबु लीला होचंती कोन जानचंती ना से समस्त लीला रे कार्य मुख्य कार्य ग्रहण करचंती हमर नारद मुनि सबु क्षेत्र रे। आज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण शिव जो पार्वती कहले से भी नारदंकर अच्छी जो महाभारत जो सब ता भितर भी आपण माने जानिबे जो गीताटा है न था जो युद्ध न था गीता है न था युद्ध हला ता भितर भी नारदंकर अच्छी कहीं ना भगवान तांका लीला रे तांकर भक्त को निर्देश दियंती तमे तांका मन भितर तांका मन बुद्धि तो सब भगवान को अर्पण होई ना तेन भगवान सेठी जेतबेले जाऊ आंटीना जो चैनल लगे देबे आज्ञा टीवी तो सही चैनल चलिबो ना तेन भगवान जेतबेले जहाँ इच्छा करते से इच्छा नारदंक भितर प्रवेश होइगिरी से सब कार्य होई पके इभली भाव देख माँ रही रही बोध हुए परम पिता मो मध्य आसंती मोर शरीरटा कंपी उठे रास्तार चालू चालू जमी ठीक हुई आसे संगे संगे बोध हुए मो भितर पशिगले ताहा कौन छाड़े स्थिर धीर गंभीर मुह भरा हस प्राण भरा हस प्राण भरा सरलता किछि भाबिबकु हेब नाही गोलमाल जेउठारे देखिबु मां को सेइठारे ही स्मरण करिबो। तापर पुणी कौन कहले जगत सारा को जदि माँ भाविबु जे पर्यंत समस्त को माँ भाविचु जे पर्यंत समस्त को माँ न भाविचु से पर्यंत स्त्री लोक पाखक जा नहीं आखिरे देखिले ही माँ भाविबु एपरि करिले ही इंद्रियटा मरीजीव सीधा जिनिस भल चाहू तो प्रमाण कर ए सब नुहे जहाँ कहे ताहा करिबु तेणु ठाकुर निर्देश रहा मु जहाँ कहूँ सेटा ही कर ओ माँ शिखाइचु तारा डाक तेणु डाके माँ तारा तारा असनी निपात आसिलु माँ ब्रह्ममयी साजी कौन हेलु माँ बरदे भीषण रणजयी कराल बदनी काली हस माँ पुणी बिजुली तुम्हें सबू केली करू माँ आस ब्रह्ममयी माँ नाची नाची तेणु माँ स्वरूप ये ठाकुर अनुकूल चंद्र वर्णना करिसेंती जो भाववाणी भितर देकरी जेतबेले से भाव समाधि भितर चली जाउतले माने तांकर बाह्य ज्ञान रहु नथिला श्वास प्रक्रिया पूरा सूक्ष्म हो जाइतला सेति भितर ठाकुरंकर मुखरु से अनर्गल विभिन्न भाषा रे जो शब्द बाहर थिला ताहा आज अनुवादित होई ओडिया भाषा रे आम पाखु आसी पहुंची जहा कि हमें ए जो कथा माध्यम रे आपण मानक सुनाउचु।
ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାକୁ ମାଗିବା ବି ମର ନାହିଁ। ମା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମା ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମାକୁ ଯଦି ମାଗିବ ପୁଣି କଣଟା ମାଗିବ? ଠାକୁର ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ଭକ୍ତି ଦିଅ ମା। ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ମା କଣ ମାଗିବ ନା ଭକ୍ତି ଦିଅ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କହି କାନ୍ଦ ନ ହେଲେ ପାରୁତ କାଢିନେ, ପାରୁତ କାନ୍ଦ ଆଉ ନହେଲେ ଲଢାଇ କର ପଥରରେ। ପଥରର ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଘରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣଯୁକ୍ତ ମା। ପାରୁ ଯଦି ଜବା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୂଜା କର। ଜବା କଣ ଜାଣିଛୁ? ରକ୍ତ ବୋଳା ନିଆଁ ବୋଳା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଛୁଅ ନାହିଁ, ଛୁଅ ନାହିଁ ତାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମା ବୋଲି ଡାକି ଜାଣ ନାହିଁ। କେତେ ଜନନୀ କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କର ଆଉ ମାକୁ ଛୁଅ। ତେଣୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅସୁବିଧା ପଡେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ମାଲୋ ଓଲୋ କଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ମାଲୋ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛେ ଅସୁବିଧାରେ, ସେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡାକୁନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବାଟା ନ ଜାଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବା ବି ଅନୁଚିତ। କଣ ଡାକିବ ନା ଭକ୍ତି ଦେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେ। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକର 16ଟା ମା, ଗୋଟେ ପିଉସୀ ମା, ମାଉସୀ ମା, ମା, ବଡ ମା, ସାନ ମା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି 16ଟି ମା। ତେଣୁ ସଂସାର ଯାକ ଠାକୁର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ମା ହିଁ ବିରାଜିତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକିରି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆଜିର ମା ଟପିକକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଦେଇକି ଯିବା, ଟିକେ ଟିକେ ଆର ବେଳକୁ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଠି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସେତିକି ମାନେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାରିଣୀ ମାକୁ ପୂଜୁ ନା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ପୂଜୁ ନା ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜୁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ମୁଁ କହୁନି ଆଙ୍କୁ ପୂଜନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମା ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟୀ ମା, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ମା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ମାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଡାକୁ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଡାକୁ, ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଡାକୁ, ଯିଏ ବିମଳା ସାରଳା, ଯିଏ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ, ମା ତ ଏକ, ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜୁଛି ପୂଜୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜୁଛି ନା। କାହା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ର ଫଟୋଟି କେବଳ ଅଛି, ତ କାହା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଫଟୋଟି ଅଛି, କାହା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଫଟୋ ଅଛି, କାହାର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର ଫଟୋ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଏଇ ଫଟୋଟା ପୂଜୁ, ସେଇ ଫଟୋଟା ପୂଜୁ ନା। ସିଏ ସେମିତି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ ବି ଡାକିଏ ମାଙ୍କୁ, ହେ ମା ମତେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦେ, ମତେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେ। ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଭାବବାଣୀ ହଉ ନା କାହିଁକି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟପିକ, ଏଠି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର କଥା ଗୋଟିଏ ଆସିছে। ହେ ମା ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନା, ମୁଁ ମୋର ସେଇ କାଳିଆ ରାଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଟେ ସେଇ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା କାଳୀ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ତୋର ଗୁରୁ ଆସିବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ହସିଦେଲେ, ମା ମୋର ପୁଣି ଗୁରୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତମେ ପରା ମୋର ଅଛ, ଆଉ କଣ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି କାଳୀଙ୍କ କଥା ପଡିଛି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭିତରେ ମା କାଳୀଙ୍କ କଥା ବି ଅଛି।
ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବି ଏଠି ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ନା। ମା ମୁଁ ତ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ତୁମକୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଉ ମୋର କଣ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର? ନା ହଁ ଗୁରୁ ଦରକାର। ହଉ ମା, ଯଦି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତୋତାପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଯୋଉ ମା ତୋର ଆସିବେ ନା, ତାକୁ ଏଇ ଖଡଗଟା ଧରିବୁ, ହାଣିଦେବୁ। ତାପରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଏ ମୁଁ ପାରିବିନି ନା। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଅବଜ୍ଞା କରିବୁ, କାଟିଦେବୁ। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଗ୍ର ରୂପ, କରାଳ ରୂପ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସେ ସାମ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ପୁଣି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ କରାହେଇଛି। ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୋତାପୁରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ଭିତରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ବି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜୁଛି ପୂଜୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଟପିକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ 15-20 ମିନିଟ୍ର ମାଙ୍କର ଟପିକ୍ ଉପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେଇ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମା ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ମା, ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟୀ ମା। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ହାତ ବି ଯୋଡ଼ି ହଉନି, ହାତ ଉଠୁନି, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଗାମୁଛାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ କ'ଣ ନାଇଲା, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକିନା ଏଠି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ସେଇଭଳି ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କରି ହେଉନି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବସିବା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଟା ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀର ମୋର ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ସେଇ ଦୟାଳଙ୍କର ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।